So guys, oh. Ang dami nilang puno. Halaman, oh. Dami. Halaman pala niya ito, guys. Ito. Ang dami niyang mga fruits. Sisi. This. Aha. This one? Ah, you have a lot. Tuma. This is came from Thailand or no? Huh? Suomi? Yeah. Oh. Kita nyo guys. Oh. Kain tayo guys.